Assalomu alaykum do'stoni aziz. Do'stoni aziz, ba kanal obuna shawed va seriyaҳои нави бозиро пропуск карда накунед. Do'stoni aziz, agar видео маъқул бошад, лайк биқе. Бачаҳо, ана ҳаминҷа омадан дар кор, криша парида, инҷа баромада нашид, через анҷа гузаштан дар кор. Агар ки хоҳе шумо ҳами автомата дастгир кардан, ана ҳаминҷа омада дастгир кардан дар кор. Ана ҳаминҷа. Хайр набошад, мо ба сари вазифа мегардем. Ин сафара вазифа бозӣ кардан дар такси ёки скори помощ ёки милитсия. Ана ҳамин вазифаонде бозӣ кардан чихаштан шаршо метам. аз барои сипориши таксиста даргирондан, ана ҳамо рулча зер кардан дар кор. Чихел ки мебинед, ана ҳамин рулча. баъди зер кардани ин рулча автоматически бозӣ сар мешавад. Таксист шидат бозӣ кардан мегирем. Ана якм одама ман ҷои назначение, пункт назначение овардам. Дим пассажирка омада сор шид. ана ҳамо картанда худаш нишон додагӣ, ана ҳамонҷа бурда партоем. Таксист кор кардан мегирем. вақт дода мешавад, ҳамон течени вақтанда бурда партофтан дар кор. Короче ана ҳамин хел. Таксинда ана ҳамин хел карда бозӣ мекунад дар бозии GTA Vice City. Томия як ризги саломатӣ чатоқ бит. Вай ба поликлиника овардам, дар як сети кӯча гуфтахташ ба омад. Барои ҳамин ҳозир берам бироманда чува скоро помошанда кор наметунам. Як бор кор кунам, гуфта ҳозир кора сар кардам. Заявка набуд, барои ҳамин инҷа овардам мошина як чангоша сасал пок кардаму секин кӯча бироодам. Ана якм назначение телефон шуд, ҷои вай мо якта одама ҳаёташа барои халос кардам. Томи тезтар ҳаракат карданаш дар кор. Чихел ки мебинед ҳама мошина раҳдосоз, ҳамаш раҳдосоз. ин бениҳоят зур қариб мешд ки якта мошина мезадим, аммо чавдод Томла молодец. ҳама мошина чавд, ҳама мошина раҳдосоз. ин крутой даже мотоциклист раҳдо қариб мешд ки занад, аммо чавдод. ин чӣ раҳнадосоз? хоб Томи ба ин раҳ ҳакин. ҳамин хелошам мештасте. бачаҳо, шумо чӣ фикр мекунед? Чӣ вай раҳ надод? ҳозиранги як мошин чӣ раҳ надод? фикротона дар комментарий навистон. ана инҷанда ва авария шид. як мошин ба мошиномо зад. мо бошад қариб раста омадем. ана инҷа якта павроча метиҳем. дасту ростро мегардем. чихел ки хаританда нишон додагӣ. ва ана беморамоя дидем. ана бемор касал шудааст. сор шав. оппа сор шуд. мошинамо худаш як тарафаш пачақ. дӯстон қафо гаштан дар кор. ана ҳаминҷа якта павроча зада. қафо пеш қафока задни период. чӣ шуд? якта ин усто қариб ғалтада мардааст. не намардааст, ҳамта ғалтадааст. сатарсак аст, тела додааст. короче ман нафаҳмидам сешаки шавад. мабодо касал шуда бошад, барам гум не тизик будааст. барои ҳамин нагрифтем вая. ана акнун ина тезтар больница бурдан дар кор. чихел ки дар рӯи экран диситон инҷанда минут додаштагӣ. течина наму минуто тамом шудана бурда расондан дар кор. дар кор. ва ана мо расида омадем поликлиника ва оппа ана ҳаминҷа поликлиника овардем. оппа ана ҳамин хел карда вазифа иҷро кардан мегирдтон. ин ҳар якта вазифааш иҷро кардагинда то рафт қиин шуда рафтан мегирад. худотон бозӣ кунтон мебинтон. ман бошад следующий бозӣ полицейский шуда кор кардан. чихел шиданаш ҳозир шо метиҳем. дай томи мошина политсия сор шав. ана ҳамин хел карда мошина политсия да инҷа сор шиданаш дар кор. ва грес ин духтарака бинтон раҳ мебирад. чӯ раҳ мебиромад дӯшаде? томи давай вазифа иҷро кардинаш дар кор. ҷиноятчӣ ҳозир шаҳранда гаштааст. ана ҳамон чоркунҷа зардак ҷиноятчӣ. пешаш мебироем ҳозир. ана томи қариб омад. ана бир афсос. ана ҳамон меткакадагӣ. чап додага гузашт. дӯстон шумо чӣ фикр мекунед? ана ҳамин томи, ана ҳамон ҷиноятчия дастгир кардан метавонадми неми? ҳозир дар инҷа 1 дақиқа вақташ мондааст. 1 дақиқа 40 секунд. чихел ки мебинтон дақиқаҳо кам шуда рафтан гирифтсоз. дӯстон ба пас ба комментария нависед. течина ним дақиқанда то дақиқаҳо адо шудана томи дастгир кардан метавонад ё не? пауза кунед ва нависед. хайр набошад мебинем.
اگر کامنتاری نوشته شد هر میبینین دستگیر کرد مالادست تومی میبینیم کنی ماشینش کافه ماشین جنایتچی کافه تمام بریم جنایتچی کافتن سر میکنیم چقدر خریده چنده میبینیم دوستان عزیز کی او گادت کرد کی یافت کی تومی دستگیر کردن میتواند گفت من میبینم همه کامنتاری میخونم من میبینم مالادست میگو ما نباشد دیگه مشه دستگیر کردم با پیو برفتم انا همین بازی تلفنتون با برای گرزاندن خواهتون من با مراجعت کنتون اینستاگرام پس بنویستن اونم چخیل سکچت کردن چخیل استانوفکا کردن همه یاد میتیم این بازی در پلای مارکت هم هست اما پلاتنی بازی نامش گیتا وای سیتی سکچت کردن در کار تلفن اندروید با انا همین خیلی کده بازی کردن میگرتم انا اکنون این بازنده کراچه همین تومی همین بچه کتوری همین رولوات کساس همین ماشین پلیسیا وزی سور شده لجه پلیسیا وظیفه شجرو کساس انا همین در آخرش کراچه پال مستی شهر دست بگرفتنش در کن میفهمتون من سیکسیم اینا ماشینش در گرفت توم گریز کافه خیرت توم از یا نرسید کراچه یک گروه باندیتو نمیدونم چند تا باشد eta gazel chanda narka business kasulian nahwe qablan darkor ana hamu zardak chorkunja kartandar shunu deganam jiraftan darkor man xato omadam se qafa gashtan darkor qafa omadam anakin taraf dast rostan jaw gashtan darkor rahimi rah dast kart gashtan qarab rastna omadudim vay ha bamost gizasht taraf ulapa قفاش رفتن در کار خیرت سکیم رفت سوز نارکوتیک گنده بسیار مثل ماشیننده چی شده استایده اینجا موید دیده گنده سخای کرد می چی فهمت پلیسیه فهمت تو می انداز پتروشکش با انداخته بالا نشه کفان تمام ماشینه وای دیگران نگرده وای ها تنها یک شانسشه فردمده من نکشتنش در کار دیگه شانسش نیست یه تیر من تمام شد یک تا ویخت فقط ماشینه که زیر کده کشتن در کار دیگه لاج نیست کش توما همشه $450 کارت توما پول گذاشت برای جنایتچی دستگیر کردگش و همین باشد ویدیو امروزه تمام میکنیم دوستان عزیز با همین ویدیو امروزه به آخر رسید و ما با همه شما آسایشتگی و سلامتی خواهان هستیم دوستانی که حالا با کانال پادپیسات نشدگیان حتما پادپیسات شوید